Okay. Game 2 of the main event. Team Mandawi loses game 1. This bakbakan is presented to you by Franco de la Cruz Promotion. Organize and promotion ni Boss Franco de la Cruz, atong iski chairman. Atong mga sponsor, ano yung musunod? Konsyal Melvin Bacalso, Konsyal Timmy Bacalso, Konsyal Rosemary Tabas, Konsyal Edelberto Bacos, Konsyal Eduardo Abilgas, Konsyal James Kier Kabingatan, Konsyal Janice Judoro, Konsyal Erwin Tabas. Mao na atong kinatibukan nga mga sponsor. Sa atong iski chairman, dara sa atong kiliran kay Franco de la Cruz. Lah, Jobert. Iyay Santoy kuha pa. Ubirin, saggang Jubilo. Apple. Shout out ni Boss Jasper Raga Bacalso. Dong. Servisyo. Pa-charge sa dito. Para ginto. Lah. Bang. Ilakon. Ang usa ulit nila. Ang usa ko. Dos na doon. Dos. 2-0. Jubil on the attack. Bang. Bugha. Grabe. Hagis na Jubil Ducanti. 3-0 na. Pabor sa Team Mandawi. Kini para 4. Santoy throw it away. 4-0. Kotro. Santoy firing. Answer by Jankar. Santoy again. Santoy struggling. Net back. 5-0 na. 5-0. Tatong game to para bawas ang Team Mandawi kaya field this last game 1. Servisyo Joel. Jan Calvi puspus net bag. Happy pista diri sa Sitio Badyang, Barangay Tuong. In honor of inahan sa kanunayang panabang. Type C. May 10. Type C. Jobert overhead. Perfect shot. Ono 5 na, 5 sa atong game to. Servisyo Jobert para dus. Santoy overhead. Pasok na naman, walang panangga ang Team Mandawi sa overhead. Dalawang tira sa Team Cebu City, pasok na pasok sa overhead. Pasok. 2-5 na mga birds. 3 puntos ang kalamangan. Ito na naman ang Team Cebu City. Jobert. Lah, John Card. Out ball. Ona reels na. Shout out ni Busyul kaniya sa. Yan, inatindan sa tumbakbakan diri sa Sitio Badyang. Shout out sa mga Kaburnay family. Out. Sabi na yun ni Boss Alvin, ni Boss Guillermo, o ni Christopher Ubanan. La Jobert. Jason. Jason again. La kaniya. Ang ngilo ani. Kuha pa. Si Antoy nakabirada kusuga to. Nice. Out full. Batu man sakto. 3-5 pabor sa Team Mandawi. 5. Servisyo Jason. Jubil. Iyay corner. Pasok. Landing cleanly.
Ang linis. Labaw dito. 4-5 na. Servisyo para Igualis. John Carl. Sahod. La kaniha. Apon, gibalikan. Uha pa. Apon again. Bato nagmayo sa puno. Jubil. Hala! Tukpo ni... Ayay! Nasahod ni Shantoy. Gilawag sa tirong ang tukmo ni John Carl. Abtikag Shantoy. Ay! Igualis 5 na. Servisyo, Jason. Jobit, nanukad gino. Grabe ah. Jobit. Bang! Counter Jubil. Gumpat na sakto. Bang! Babaw sa no, dyan ka no? Umirin. Kang, ayay! Jubil Lucantihan lang, nahamag. Kuha pa oh. Bang! Ayay! Tugbang! Naong si Shantoy. Ay! Gipakusga na yung tudo tukmo ni dyan ka. Mario, 5. Igualis 5. Bola sa team Mandawi. 50-50 kay match up paon. Baot kayo gud. Jubil Ducanti. Size 5. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar number 1 Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo ha sa mga branches. Yeah, sa Sangat San Fernando, Abugod, Cebu, Poblacion Karkar, Guadalupe Karkar, o sa Kansohong, Talisay City. O ang Arnoco Uno, Disco Mobile, basta Disco Arnoco. Kamang! Una na yun diri! Grabe! Basta mo aksyon, hibat ang depinsas kontra. Birahan nyo na yun. Sansanan nyo na yun. Servisyo! Sideboards. Laki niya. Ay! Ay! Pasok ang tira ni Jason. Side out, bola sa team Cebu City. Ato score 5 City. Duha ka puntos ang labaw sa team Mandawi sa atong game to. Parabaw sila ni. Shantoy, binumba sa rin. Saggang. Sideboards. Inside, gibuhi ni Jubil Ducanti. Sai City na. Usa na lang ka puntos ang liga sa ato ang game to. City size. Servisyo Shantoy para Igualis. John Carl. Bang! Gikalit ang kaut ni Shantoy. Ay! Igualis City na. Igualis City. Servisyo. Corner. Kuha John Carl. Ay ay! Boom! Bahag na Jubil. Punang hapon. Bang! Napag na Jubil. Bang! Mamma mia! Ganda ng laban. Side out. Watas-watas yun sakto eh. Mario, Igualis City. Igualis City. Combate boards. Servisyo Jubil. Uyaw. Jubil! O Shantoy. John Carl. Pun. Nagkaputukan na. Bill to bill action na mga words. Action pa. Basio. Walang katao-tao. Igualis City. Bola sa team Cebu City. Igualis City. Igualis City. Kene servisyo. Mr. Explosive Jobert Marcinas. Hapon. Uha. Halagi pakat-kat. Smart play.
coming from Shantoy Labra. 8 City na, 8 City. May overtake ang team Cebu City. Usa ka puntos ang labaw sa team Cebu City. Shantoy, bang! 9 City. Di mapunit, makahilo tong tiraha. Di makaon. 9 City. Service yung Jobert. Jobel. Pictus. Patay. Ay. Nice play. Coming from Mr. Explosive Jobert Balsinas. Pang MVP move. G City na mga birds. G City. Last to na ang team Cebu City. Service si Jobert. John Carl. Shantoy. Kabang. Yay. Inside. Inside. Sabado. Smile the words. Okay, panay na. City 11. Para Tudak. Para champion na ang team Cebu City. Defense. Jubil. Ayay, kaniha tuwan. Hala. Shot. Inside. Buang nga naka-side out pa. Buhi pa ang team Mandawi. Lucky shot coming from Jubil Ducanti. Sabi na kong ma-impas na. Service yung Jubil. Aray ko. Out ball. 8. 11. Service yung Jubil. Apon. Jan Card. Sagang. Sagang yapon. Hala ka niya. Pas. Di ka dyan ka. Lapon. Uy, ay. Kamang-kamang apon eh. Sus. Grabe mura mag-na-highball siya po na itong mura mag-one aka-break siya po. 11-8 ha, 11-8. Servisyo, Jason. Santoy. Jangkar. Short! Nice birds. Upat birds. 8-11 ha, 8-11. Opat kontra usa. Last ball. Bang! Allah! Uy, agad. Lakria. Bang! Kayo na bola. Bang! Bang! Ay! Jubil Ducanti. Woo! Jubil Ducanti mga words. Mistingit. Ayaw din. Grabe ha. Out ball. Too strong. Osbon ako atong mga sponsor ning atong bakbakan diri sa sitio sitio Badyang, Barangay Toong. Konsehal Milvin Bacalso, Konsehal Timmy Bacalso, Konsehal Rosemary Tabas, Konsehal para daog niya. Ala, perfect shot. Yapon. Nice birds. Upat mo. Padayon ta sa atong mga sponsor. Konsehal Edelberto Bacos, Konsehal Eduardo Abilgas, Konsehal James Kir Kabingatan, Konsehal Erwin Tabas, Konsehal Janice Diop Doro, SK Chairman Franco de la Cruz. Nato ang mga Nice birds. Uwen 9 laka diha. Last 3, last ball. Kadelikado na ang sitwasyon. Service yung Jankar. Apon. Kaya Jubil. Hey! Final!
Nice play. Woo! Bright ang Jubel eh. Gi-action nagbumba pero gi-talk mode ra eh. Birds, dua birds. Jis! Onsi, last two, last ball. Kulpahin naman eh, dua ah. Last hit! Last two ha, last ball. Last two ang Team Mandawi. Kini para Onsi. Yay, John Carl. Way out birds. Ah, kaniha. Hapon. Alay, nagyan. Ayay, kaniha. Namato na si Mr. Explosive Jobert Balsinas. Bang! Bundakan Jubil. Hapon to the rescue. Hala, kaniha. Kinubanan na sa Vice Pachuca ni Bulls. Side birds. Ano ni? Ngilo na kani mga tiraha. Ay, ay! Kaniha. Out ball si John Carl Pilari. Side the birds. Gis 11 ha, Gis 11. Saktay, saktay. So subukan ni Idol Jobert Barcinas tapusin ang game to. Sagang. La kaniha. Ayan, John Carl, 2 araw win. Bang hapon. Bang trapo. Side, side. Side. Wala. Bakbaka na. Bang! Lamia si Quintro eh. Side birds, ayun. Matira matibay. Out ball. Wag. Pamatay na tira niya. Mr. Explosive Jobert Barcinas is too much. Masyadong malakas mga birds. Lumabas sa linya. Bati lang birds. Chin, ayaw, kita na chin. Okay, back to the ball game atong score Gis 11. Pabor sa team Cebu City. Kini para igualis ni ang team Mandawi. John Carl. John Carl again. Isibula muna. Jubil, uspos na. Ay ay! Basiyong sintro. Woo! Igualis 11. Hill situation na mga birds. Ano yun? All one! Wana. All one! Sino kaya ang mauna? Side birds! Alas! Side. Side birds! Lahapon. Santoy lah. Nganay na ni mga birds. Kay Igualis 11. Bahid naman yung dua. John Carl. La kaniya Jubil. La. Pasin your seatbelt. Bang. La. Subukan ni Jubil. Nako. Yay! John Carl. Full throttle na. Oh, nalo ang team Mandawi sa game to. Nakabawi. Coming up next mga birds. Game 3 decision.